ओम क्रीं महाकाल्यै नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद वास्तुविद डॉक्टर शिवस्थ कड़ीरत्न आज आपण मान स्वागत जनाऊँगी आज सप्तांग को। दर्शक बंधु, पूर्व दिन मानक भली आज आपण मान रही सप्तांग तिथि बार जोग नक्षत्र करण एवं रव्यांश को नहीं प्रस्तुत एक स्वतंत्र जहाँकि आपण मानकर दैनंदिन जीवन को परिमार्जित करने सहित किभली श्रृंखलित एवं मंगलमय तार एक स्वतंत्र उपस्थापना। दर्शक बंधु, आज आम जो देखा श्रावण मास कर्कट 3 दिन जुलाई 18 तारिख शुक्रवार रही। दर्शक बंधु, आज अष्टमी तिथि रोचंती संध्या 5:02 पर्यंत। यापर आपणकर नवमी तिथि आरंभ हे। आपणकर नक्षत्र जदि आम देखा अश्विनी नामी नक्षत्र आज भोग होती। अश्विनी नक्षत्र रोचंती आपणकर रात्र 2:14 पर्यंत। यापर दिजा नक्षत्र भोग हे। चंद्र रोचंती मेषचंद्र अहोरात्र पर्यंत। जोग रोचंती सुकर्मा जोग प्रातः 6:48 पर सुकर्मा जोग परिवर्तित होई भोग हेबे धृति जोग। यह रात्र 3:56 पर्यंत भोग हेबे। बालवकरण रोचंती प्रातः 6:07 पर्यंत एवं परे कौलवकरण भोग हेबे। रव्यंश जदि आम देखा जो रविंकर अंश जो गति करी आसीचंती रवि संक्रमण ठारू वर्तमान पर्यंत जदि देखा आम 1 अंश 3 कला 17 विकला पर्यंत रविंकर अंश परिवर्तित होती। आज रेकर्ड करा जायछि रविंकर अंश को। दर्शक बंधु, आम जो यात्रा करुँच दूर को जाऊँगी कौन गुरुत्वपूर्ण कार्य आम सब जिते बाहर को जाऊँगी यात्रा जोगिनीर जो विचार अच्छी ताहाकू आम निश्चित भाव में पालन करवा उचित। कारण जोगिनी जो दिगरे रोचंती अर्थात आज जो विषय वस्तु आम आलोचना करुँचा हूँ सम्मुख जोगिनी। अर्थात जोगिनी आज रुद्राणी रूप से ईशान्य कोण रोचंती अर्थात जोटा कि पूर्व एवं उत्तर दिग 45 डिग्री जहाँ ईशान्य कोण बोली कहते। ईशान शब्द अर्थ होती शिव महादेव स्थान बृहस्पति क्षेत्र से दिग को आपण जेहेतु रुद्राणी रूप से आपणकर जोगिनी अवस्थान करुँच से दिग को आप यात्रा करूँ ना। जदि कौन अति आवश्यक काम अच्छी ताहले ओं ब्रुंग बृहस्पते नमः ए मंत्र को जप करी हलदिया वस्त्र पिंधि आपण यात्रा करें। संध्या 5:02 पर ब्रह्माणी रूप से जोगिनी पूर्व दिगरे अवस्थान करुँच। तेणु यात्रा निषेध रही पूर्व दिग को संध्या 5:02 पर। दर्शक बंधु, आम साधारणतः प्रत्येक दिन रे जो आम पाखरे जो चिंता चेतना सृष्टि हुए क्यों गोटे नुआ प्लान तैयारी हुए आम से योजना को इम्प्लीमेंट करने जिते बड़े चाहती से आमको तिथि बार जोग नक्षत्र शुभ मुहूर्त आवश्यक पड़ता है। तेणु शुभ मुहूर्त बा शुभ समय को अपेक्षा न करी प्रत्येक दिन शुक्र एवं चंद्रंकर जो भोग काल को आमे चंद्र शुक्रश्च वारिणी अमृत बेला बा को आमे शुभ बेला बोली कही था शुभ समय बोली कही था। आज शुभ समय आमे जानिबा प्रातः 6:13 ठारू 1:11 पर्यंत आपणकर शुभ समय। परवर्ती समय आपणकर दिन 4:40 रु संध्या 5:32 पर्यंत। रात्र 8:36 रु आपणकर रात्र 10:47 पर्यंत एवं रात्र 3:54 रु रात्र 5:21 पर्यंत। ये जो मुहूर्त गुड़िक कहली ये मुहूर्त में कौन शुभकर्म आप चाहती आज दिन में आरंभ करने। चंद्रशुद्धि आज रोचे मिथुन कर्कट तुला बिछा एवं कुंभ राशि। दर्शक बंधु, घात बार आज बिछा धनु एवं मीन राशि आज घात बार। राहु काल साधारणतः आम समस्ते जानी राहु हूँ नेगेटिव एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। नकारात्मक शक्ति उद्रेक करि राहु। तेणु राहुंकरे जो भोग काल रही गोटाए दिन में तेणु से समय आम कौन शुभ कर्म आटलिस्ट करवा ना जहाँ को स्ट्रिक्टली अवॉइड करा जायछि। ताले आज दिन में राहु काल रोचंती दिन 10:15 रु दिन 11:53 पर्यंत। 12 बेला एवं काल बेला आम जो देखा गोटे समय भोग होती दिन 8:37 रु दिन 11:53 पर्यंत आपणकर 12 बेला एवं काल बेला उभय भोग होती। तेणु ए समय कौन शुभकर्म आप एटलिस्ट करूँ ना।
ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଳରାତ୍ରି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳରାତ୍ରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୋଗଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଶନିଙ୍କର ରାତ୍ରି ବେଳା କୁ କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାତ୍ର 9ରୁ ରାତ୍ର 10:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ବେଳା ବା କାଳରାତ୍ରି ଭୋଗଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଜିର ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଆଜି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:02 ପରେ ଲାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ଆପଣ କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ପୋଟଳକୁ ନେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତାର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଗଣ, ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାର ଲେଟର, ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ତାର ମୀମାଂସା ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଚାଲୁଅଛି ଟିଭିରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆଜି, ତାହେଲେ ତାର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ମେଷ ରାଶି, ଯେଉଁଟାକୁ 1/1 ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏକକାଣେ ଏକପଣ, ଦେବଗଣ ଏବଂ ତାର ନାଁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଚରେ ହର୍ଷକରେ ଚୁ, ଚେ, ଚୋ ଏବଂ ଲ, এই 4ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲେଟର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ରାତ୍ର 2:14 ପରେ ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ, 2/1 ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, ମେଷ ରାଶି ହେବ, ନରଗଣ, ଲି, ଲୁ, ଲେ ଏବଂ ଲୋ ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣ ତାର ନାମକରଣ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଆପଣ ତାର ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାର ଭବିଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଜିର 12 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲା ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେବ, ଧନୀ ହେବା ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ ବି ହେବ, ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ପାଇବା ତା ନିକଟରେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେସବୁର କାରକ ଗ୍ରହ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟିଏ ପ୍ରଥମ କରି ଋତୁବତୀ ହେଲେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାର ରିପୋର୍ଟରେ ଆସୁଛି କାମାତୁର, ରାତ୍ର 2:14 ପରେ 10 ମାସ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଥିବାରୁ ରୌପ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଦାନ କରାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କର ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ନାସ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ସପ୍ତାଙ୍ଗର ବିବରଣୀ। ଏବେ ଆମେ ରାଶି ଜାଣିବା, ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ। ଦୈନିକ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା, ବୃଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶିରେ କର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସିଂହ ରାଶିରେ ପିଲାଙ୍କ ଦେଇ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରଶଂସିତର ଯୋଗ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କିଛି କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ବିଛା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ, ଧନୁ ରାଶିରେ ବାନ୍ଧବୀ ମିଳନ ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ପିତୃକଷ୍ଟ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅର୍ଥଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ। ଏ ଥିଲା ସମ୍ୟକ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଯଦି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଅଧିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓಂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୁଂ ଶ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ମୁହଁ କରି ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ଶ୍ଵେତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଯଦି 108 ଥର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜିର ସପ୍ତାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।